अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों के स्याह हल्के दूर करने और चेहरे को खूबसूरत बनाने के आसान नुस्खे आम तौर पर ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द भी आँखों के नीचे पड़ने वाले स्याह हल्कों स्याह निशानात से परेशान रहते हैं, और अगर इन्हें फ़ौरी तौर पर दूर ना किया जाए तो ये एक तरफ तो चेहरे की खूबसूरती को मुतासर करते हैं और दूसरी तरफ सेहत के मसाइल भी पैदा करते हैं। ताहम चंद घरेलू सादा और आसान नुस्खे इस्तेमाल करके इनसे निजात पाई जा सकती है। नंबर 1, टमाटर का इस्तेमाल। टमाटर एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर घर में ना सिर्फ मौजूद होती है बल्कि अक्सर खानों की ज़ीनत बनती है, लेकिन ये इसके अलावा भी अपने अंदर बेपनाह खूबियाँ रखता है, जिसमें बिलखसूस आँखों के गिर्द पड़ जाने वाले स्याह हलकों को ख़त्म करने के लिए टमाटर एक तरह का जादुई असर दिखाता है। 1 चमचा टमाटर का जूस और 1 चमचा नींबू के जूस दोनों को मिलाकर इसे स्याह हलकों पर लगाएं और 10 मिनट के बाद चेहरे को पानी से धो लें, जबकि इस अमल को दिन में 2 मरतबा दोहराएं। इस अमल से आपकी आँखों के गिर्द हलकों से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा रोज़ाना नींबू और पुदीना के रस को टमाटर के जूस में मिलाकर पीने से भी चेहरे की शादाबी बरकरार रहती है। नंबर 2, आलूओं का इस्तेमाल। चंद आलूओं को छीलकर इसका जूस निकाल लें और फिर रुई के छोटे से गोले को इस जूस से भरें और आंखें बंद करके जूस से भरे रुई के गोले को स्याह हलकों पर लगाएं। 10 मिनट तक इसे लगा रहने दें, फिर सादा पानी से धो लें। चंद दिन तक ये अमल करने से आप बेहतर नतीजे देख सकेंगे। नंबर 3, ठंडे टी बैग। टी बैग ना सिर्फ आँखों के गिर्द स्याह हलकों को ख़त्म करता है बल्कि चेहरे की जिल्द को भी नरम व मुलायम बनाता है। ग्रीन टी बैग को पानी में भिगो लें और इसे ठंडा करने के लिए कुछ देर फ्रीज़र में रखें और फिर इसे आंखें बंद करके स्याह हलकों पर रख दें। आप चंद दिनों में ही फ़र्क महसूस करेंगे। नंबर 4, ठंडे दूध का इस्तेमाल। ठंडे दूध का मुसलसल इस्तेमाल ना सिर्फ स्याह हलकों को ख़त्म करता है बल्कि चेहरे की जिल्द को भी नरम व मुलायम बना देता है। आँखों के गिर्द स्याह हलके दूर करने के लिए रुई का गोला बनाएं, इसे ठंडे दूध में भिगोएं और आँखों पर इस तरह रखें कि मुतासरा जगह भी ढक जाए। 10 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद उतार कर चेहरे को सादा पानी से धो लें। सुबह शाम इसी तरीके से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिन में आप वाज़ेह तब्दीली महसूस करेंगे। दुआओं में याद रखें और मेरे वालिद मोहतरम हकीम शौकत अली मरहूम के लिए ख़ुसूसी दुआ करें। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों के स्याह हलके दूर करने और चेहरे को खूबसूरत बनाने के आसान नुस्खे आम तौर पर ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द भी आँखों के नीचे पड़ने वाले स्याह हलकों स्याह निशानात से परेशान रहते हैं, और अगर इन्हें फ़ौरी तौर पर दूर ना किया जाए तो ये एक तरफ तो चेहरे की खूबसूरती को मुतासर करते हैं और दूसरी तरफ सेहत के मसाइल भी पैदा करते हैं। ताहम चंद घरेलू सादा
اور آسان نسخے استعمال کر کے ان سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، ٹماٹر کا استعمال۔ ٹماٹر ایک ایسی سبزی ہے جو ہر گھر میں نہ صرف موجود ہوتی ہے بلکہ اکثر کھانوں کی زینت بنتی ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ بھی اپنے اندر بے پناہ خوبیاں رکھتا ہے، جس میں بالخصوص آنکھوں کے گرد پڑ جانے والے سیاہ حلقوں کو ختم کرنے کے لیے ٹماٹر ایک طرح کا جادوئی اثر دکھاتا ہے۔ 1 چمچہ ٹماٹر کا جوس اور 1 چمچہ لیموں کے جوس دونوں کو ملا کر اسے سیاہ حلقوں پر لگائیں اور 10 منٹ کے بعد چہرے کو پانی سے دھو لیں، جبکہ اس عمل کو دن میں 2 مرتبہ دہرائیں۔ اس عمل سے آپ کی آنکھوں کے گرد حلقوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ لیموں اور پودینہ کے رس کو ٹماٹر کے جوس میں ملا کر پینے سے بھی چہرے کی شادابی برقرار رہتی ہے۔ نمبر 2، آلوؤں کا استعمال۔ چند آلوؤں کو چھیل کر اس کا جوس نکال لیں اور پھر روئی کے چھوٹے سے گولے کو اس جوس سے بھریں اور آنکھیں بند کر کے جوس سے بھرے روئی کے گولے کو سیاہ حلقوں پر لگائیں۔ 10 منٹ تک اسے لگا رہنے دیں، پھر سادہ پانی سے دھو لیں۔ چند دن تک یہ عمل کرنے سے آپ بہتر نتائج دیکھ سکیں گے۔ نمبر 3، ٹھنڈے ٹی بیگ۔ ٹی بیگ نہ صرف آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کو ختم کرتا ہے بلکہ چہرے کی جلد کو بھی نرم و ملائم بناتا ہے۔ گرین ٹی بیگ کو پانی میں بھگو لیں اور اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ دیر فریزر میں رکھیں اور پھر اسے آنکھیں بند کر کے سیاہ حلقوں پر رکھ دیں۔ آپ چند دنوں میں ہی فرق محسوس کریں گے۔ نمبر 4، ٹھنڈے دودھ کا استعمال۔ ٹھنڈے دودھ کا مسلسل استعمال نہ صرف سیاہ حلقوں کو ختم کرتا ہے بلکہ چہرے کی جلد کو بھی نرم و ملائم بنا دیتا ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دور کرنے کے لیے روئی کا گولا بنائیں، اسے ٹھنڈے دودھ میں بھگوئیں اور آنکھوں پر اس طرح رکھیں کہ متاثرہ جگہ بھی ڈھک جائے۔ 10 منٹ تک لگا رہنے دیں، اس کے بعد اتار کر چہرے کو سادہ پانی سے دھو لیں۔ صبح شام اسی طریقے سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز چند دن میں آپ واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے والد محترم حکیم شوکت علی مرحوم کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔